السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تمام سامعين الكرام، الله سبحانه ربي يقول الصحة عافية صدرك والأشاقرير على رقبي حفظه الله تعالى السؤال هذا أكثر ما نشاهون مذهبي ماني بعض ما نشول أسده نجر دعوة قولي أي حنفي और बाज़ के होते हैं शाफ़िई और बाज़ के होते हैं हम्बली मालिकी वगैरह ज़तरा निज़रो निज़ हनफिया हो इतरा होती के आरा पूरा दिन अलिफ लुतिया वजिदन बिकून हनीफी तुलियुम दे आरा हनीफी मज़हब रे फुलु गरिया इंदिला ज़तरा शाफ़िया से इतरा यो ख़तायान खो तो इंदिला पूरा दिन बाना एक मज़हब तुलन एक इमाम तुलन यानी कि हुक्म आखर अक़ुल वबिल्लाहि तौफीक लाइला मुजनुन किस्सा फुन्नो अनरा लाइला शिल्द उग्वा मगरिब अरफिसली मुजनुन शिल्द खोग्वा याला मजानीन कुल बुतर कैस हदीबा लाइला ये सिर्फ कैसरो सतुदे मगर लाइलार मोहब्बत दावा करे या बिशियाशिल दशकुरियो मुजुनुन शिल अक्तमदे बिगुन दावा करे आई लाइला रे इश्क करी मगर लाइला ये सिर्फ कैसरे सिने दे उतरारे नो सिने मगर बिगुन दावा आई लाइलार आशिक व लाइला ला तुखिर बिदाक मगर लाइला ये यानी रे इकरार न करे ज़तरा हनीफी मज़हब मुक़ल्लिद इतरा हो दी की हनीफी मज़हब जिबा से इबोल दी कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ इबोल दी की कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ अलिफ लुतिया फजितन ऐसा फ़ारतु हन्नो मज़हब तुलवानो फरेर हन्नो इमाम तरफ जानो फरेर आरा सब कुछ इमाम अबू हनीफा मज़हब तुलियुम दी किया इमाम हनीफा मज़हब अलिफ लुतिया फजितन कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ अच्छा तो शाफ़ी मज़हब मदे आसिदी बत्तुसवाल गुल्ले इबा यो ख़ता यांखो इबा होदे इमाम शाफ़िई मज़हब जिबा सिबा अलिफ लुतिया फजितन कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ और नज़ीम मज़हब आसी तरह हर मसला मदे कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ नहीं इल्ला ज मज़हब आरन मज़हब लोरे मुवाफ़िक़ ये इबा कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ ख़तायान हनफी आसिदी तरह ये कर अच्छा मालिकी रे गिले इतरा ये ख़तायान खो हम्बली मज़हब आसिदी तरह हसली तरह ये ख़तायान खो ख़तायान दिला क्यों ये सारी वजूद कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ दोले अलिफ लुतिया फजितन एक अक्तम मदे तो आपस में इख्तिलाफ क्यों ये मसाला अल्लाह दिद्दे आंदोलन दिला शतो मसाला से बोल के आइम्मा दरमियान मदे ज मसाइल इख्तिलाफ ये शतो मदे 99 मसला मदे इख्तिलाफ ये शतो मदे 91 मदे यानी इत्तेफाक दी दिला आसबे मुमकिन शतो मदे ना यमकिन 200 मिलियर 91 मसला मदे इत्तेफाक दी आसे आंदोलन अक्सर मसला मदे इतरा इख्तिलाफ मसाला अल्लाह ख़ुद इमाम हनीफा रहमहुल्लाह इबार मज़हब मदे इमाम रफिसुत्तु मुक्तदिये सूरतुल फातिहा फौरी नफरी बोलकन फौरन कबीरा गुनाह इमाम रफिसुत्तु सूरतुल फातिहा फौरन सिर्री नमाज़क जहरी नमाज़क जायज़ नहीं हत्ता बाज़ उलमा हनाफे नमाज बातिल जेबन हुई एक ख़ता यानुर उल्टा इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह मज़हब ताई खुद खा महा इमाम रफिसुत्तु मुक्तदी तो करात फराबरी बो नमाजी बा सिरियक या जहरियक इमाम रफिसुत्तु सूरतुल फातिहा नफुल्ले मुक्तदी नमाज बातिल अबू तरर उल्टा उतरा होते फुल्ले बातिल इतरा होते कि नफुल्ले बातिल तो इमाम शाफ़िई मज़हब तासी तरह होते आररी बा कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ दे तो उतरा हासिल के लिए तरह होते ना आररी बा कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ बिगुन दावा आई लाइलार आशिक लाइला यार इश्क कर दे मगर लाइला तू सल्लल्ला आई खानो के रोनो सिनी आ सिर्फ कैसरे सिनी दे तो तलबायन दावायन बिल्कुल गलत खानोगवा सरिगत तो खानोगवा मसला यानो मत कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ आरी कुरान हदीस और मुवाफ़िक़ नो
হ্যাঁ বারহাল অনে ইমাম রুজু নিসবত রাখিবে হানাফি কোনো অসুবিধা নাই খ আই শাফি কোনো অসুবিধা না খ আই মালিকি হই পারিবা ইয়ান হরা তো বড় মুশকিল ন মুশকিল ইয়ে দেবা ইয়াইন বারাকাল্লাহু ফিক اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الله سبحانه وتعالى قرآن شريف مدي صاف واضح الفاظ مدي فورا بندولا خطاب قردي قرآن حديث علاوة خانه ولي رتبان وغريبا خانه إمام رتباني قرآن حديث علاوة يعني الله طرفت النازلية دي يا نور علاوة خانه ولي رتباني يعني الخلاف يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله سبب مشكل خلا مشكل الله الرسول أو تخانو إمام رو ترجيح دون يعني الدي الصبص الدهر قنا بلكن بعض العلماء كل الشرك قنا بلغيه ولا يشرك في حكمه أحدا الله هرد عايز ين فيصل جي حكم جي ار حكم ما دي ار فيصل ما دي خانو كي لركي نغريبا خانو كي الله يري يعني شرك نغريبا خانو بندالو يري الله لو شرك نغريبا يعني خانو بنداره الله الحكم رتو ترجيح نديبا الله هد الله دي رسول رتو خانو كر رأي ري خانو كر خطر كي نغريبا ترجيح نديبا تو اختلاف هي امام ابو حنيفه هد دي كي همها ان وبين هد ان امام ابو حنيفه هد جائز شافعي هد ناجائز امام ابو حنيفه هد دي كي امام ربيسوتو كرات ناي امام الشافعي هد امام ربيسوتو همها سوره الفاتحه برابو ديبو امام ابو حنيفه هد ركوع ذات الطول ناي ركوع ذات الطلا ركوع طول الطلا إن نماز له هنا تعلق ناي عندنا طولنا هم درجة مده مكروه ونايم كله هديك نماز ومد ركوع ذات ركوع توته الطولنا بلكن سنة أت نطلله توان نماز تو خميوي بنخر ولدا تو سورة مد الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر توارز دي سچا الله روري قيامتر مالو رورز دي سچا إيمان الندولة توارز مسألة مد اختلاف غرار تانا تاني دار مسألة يبارا قرآن حديث الطرف عنه قرآن حديث زندلا فايسلا وجي اندلا توارا مانيزا قرآن حديث المتزر سرجوكا قرآن حديث المتسلن دارو يري مانيرزا اندولا توارا مومن نو توارا بطور إيمان نويبوك تو خلاصة بازي زي ترى نزون زحاني فيخو الدور فجتون هو المشكلة ناي مغا تعصبي غرا عندي تقليد غرا قرآن حديث ور ديان يري وبر بوخم مده بازي يري قرآن حديث ور قرآن حديث الطرف ناساي السيري إمام خويديان معنيه خله معنوش بار إيمان الله خطر اسه كي الله زه إيمان الله خطر اسه والعياذ بالله والله أعلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بدر رقبي سلمه الله شند سؤال نماز الحالة مده نمازي سجده زبا شمدي كي فويلة آرو بازيبو زبينور ناكي آت بازيبو يعني مده اختلاف اسه نعم أكثر أهل العلم رحمهم الله قديما يعني حديثا فرانا زمانا لتي إتر الرأي دي كي هدو فويلة شروطو آرو دينوا ديبو زبينور مده آرو دينوا بازيبو يار بعد آتو سبا دينيان إتر الدليل دي غالبا نبا ترمذي مده اسه ابن ماجه مدي اسف الله مولا نفر بارحال حديث بالترمذي مدي ابن ماجه عندنا النسائي مديو نعم حديث اللي وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه تعهد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه خد عني زسوكي الرسول صلى الله عليه وسلم نماز مدي سجد الزتي আরো দিনওয়া হদে আদিনিয়ানোর আগে দিত আরো দিনওয়া আদিনিয়ানোর আগে মেডিমাদে বাজাইতো মেডিমাদি দিত ওইদা নাহাবা ওদ রুকুতে সৈদাতু উঠতে আরো দিনওয়ার আগে আদিনিয়ান তুলতো আরো দিনিয়ার আগে আদিনিয়ান তুলতো يعني মেডিমাদি দিতে ফলে আরো দিব বাদে আত সৈদাতু উঠতে ফলে আত বাদে আরো طيب حديث يبقى سند اعتباره بشي كمزور بكاور نو بشي كمزور حديث يبقى سند اعتباره تسبب حديث يبقى استدلال صحيح النوت هارو مشكلة إذا حديث يبقى خلاف صحيح حديث يبقى خلاف اللي بترى حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه
حديث بيو أبو داود من سعيد مداسة صي سند ديري بلكن حديث بار سند مزدوري وروات كلاسة يعني الراوي لاسة بيكون ثقات إمام مسلم الراوي بيكون طب بهرحال حديث بار لفظول ليش ندوري فنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يبقى زي هي صحيح حديث نسائي إمام أحمد رواية داود أبو عند الترمذي وغيره، يعني تقريبا أكثر حديث الكتاب ماذا حديث بروايته سه بخاري مدني تقريبا أو عند مسلم ومديني بخاري مسلم بعد أن حديث أن كتب ما بيقولون المهم صحيح روايات إمام مسلم شريفة الراوي له يرى حديث با روايته حديث كي هذا توارا زودي خوني كي سجدة دول نماز مالي سجدة هذا أوت لودين لاود نور أوت لودي بشم ماده هذا عندي لاود يرى توارا كي نقول أوت دي لاود يرى سجدة نزايو كي غريبا نبي هذا واليضع هذا همها ضروري بتو ركبتين رعجي يعني آلو دنيا راجع الدنيا زبينو مادي دبول لامي بال لام الأمر بله نبي أمر قرد يعني عيت وارا أمر قرير آلو دنيا راجع تو الدنيا دي بزبينو مادي تو سب حديث بار خلافي حديث بار صحيح تو بعض كي حديث بار مادي قال كيل جديد متن مادي سند مادي قرينا بره متن مادي هد أبو هريرة تو قلتيو كي فالله ركبتين خد يدين عجيب فولا شرطو يدين خد ركبتين يعني الدنيا راجع ركبتين دي تخيدوا خطأ خوام ما ممكن غلطو جيت ولا خطأ يعني غلط أبو هريرة رضي الله تعالى غلط ما بقول كرارو إنه راويو كله يترى تأكيد جوجه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم السجدة ماذا غالبا زبير بالعوام الروايات الرسول صلى الله عليه وسلم سجدة زيته هذا ركبتين راجع الدنيا دي تو سبب حديث بالتأكيد تو إله سؤال يدي أنت لوليبشم ماذا فويلا أدنى لك عروده فويلا عرو فلا دي اونر عرو هره اونر عرو اللي فويلا فويلا تنگ دي نانو مادي اونر تو سريگان تنگ يعني خويني بريبا اونر تو آتا سي تنگ اسلا اونر تو آسي دي سريگان تنگ إنر تنگ بلو هو تو اونر عرو هره فيسر گنا نکه مومر گنا ماده تمام عرب اجماع عربا كل بيقول اجماع دي كي ساتنگه زدون جانوار আছে ইতার আড়ু দে مومر گنا ماده تو এখন লুলিবা সম্মাদে ফয়লা আড়ু জিন আছে ইনফালা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামর মুরাদু ইদা হাদিস সম্মাদে ওড়ে জেন্ডলাগুরি ডাঙ্গুরি আড়ু ফেলা এলাগুরি তোমার ডাঙ্গুরি আড়ু না ফেলা ইয়ো সইতে যাইতে আড়ু ফেলা রাখতে ফেলা আদিও বাদেন আড়ু ফেলা ইয়ো তে খুলাসা আর আজিজল আর অন্য আন্দেলা রিওয়ায়াত কলা যে জেহান নফরের তো এখন সহিহ রিওয়ায়াতি বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানা গজ্জে ওড়ে লুলিবা সম্মাদে জেন ডাঙ্গুরি আড়ু দিনিও ফেলা এন্দিলাগুরি তোমার আড়ু না ফেলা ইয়ো আড়ু রাগু তু ফেলা চুরতু আদিও জবিনম মাদি হাদিসি বা সহিহ এসফে راجح قول مسألة بمدي الدنيا دبا زوبين مدي عرضين وفي البركة والله تعالى